स्वागत सुस्वागत आपको ओडिया क्लास को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 ओडिया ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 7 यूनिट 2 रे जो रही कारक विभक्ति कृदंत तथित से विषय आम आलोचना करवा। मात्र आज भिडियो आम केवल कारक विषय आलोचना करवा कहीं आपण मानकर परीक्षा गुड़िक केवल कारक को नहीं प्रश्न आसूची तो केतेबेले विभक्ति को नहीं केतेबेले कृदंत केतेबेले तदित एमती अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन आसूची। तेणुक आम गोटी गोटी कर आलोचना करवा। आज भिडियो आम कारक कौन कारकर संज्ञा कौन रही कारक केते भाग में विभक्त होइछि सबू टिकनिकी भाव में आलोचना करवा। ता सहित जदि कारक को नहीं आपण मानक परीक्षा रे प्रश्न पड़े केमिति लिखिबे ताहा मध्य मो ए वीडियो माध्यम रे कहिदेबी। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे आउ अधिकरु अधिक मात्रा रे सांग साथी मानकु शेयर करिवे। कारक को नहीं आपण मानक परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसीबो ना कारक काहाकु कहंती उदाहरण सह आलोचना करो एमिति प्रश्न आसी पारे नचे जेमिति भी प्रश्न आसू जदि आपण मानक मु ग्यारंटी दी कहबी जदि ये वीडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखंती ताहले आपण मानक कारक को नहीं कौनसी संदेह मनरे रहिबो नाही। आउ आपण माने जदि ए नोट को आपण माने लिखंती आपण मानक परीक्षा रे ताहले निश्चिंत भाव रे अधिकरु अधिक मार्क आनिबे मोर आशा। तो वर्तमान वीडियोटी आरंभ करिबा। चित्रकर माटी रे मूर्ति गढ़ु अछि उपर वाक्य रे गढ़ु अछि क्रियापद एही क्रियापद सहित वाक्य रे थिबा अन्य पद मानकर किपरि संबंध अछि जानिबा पई क्रियापद पूर्व रे प्रश्नसूचक सर्वनाम को व्यवहार कले उत्तर आसीबो। कौन कौन उत्तर आसीबो आमे वर्तमान देखिबा। किए गढ़ु अछि उत्तर चित्रकर। कौन गढ़ु अछि मूर्ति गढ़ु अछि काहिरे बा केउथिरे गढ़ु अछि माटी रे गढ़ु अछि। एही आलोचनारू जणा गला जे गढ़ु अछि क्रियापद सहित चित्रकर मूर्ति माटी रे पद मानकर प्रत्यक्ष संबंध रही एणु ए गुड़िक कारक। वर्तमान आमे कारकर संज्ञा को देखिबा। वाक्य रे क्रियापद सहित जो पदर संबंध थाए ताहाकू कारक कहंती। आपण माने जेतेबेले परीक्षा खातार कारक को नहीं उत्तरटी लिखिबे ए उदाहरण गुड़िक आपण लिखिबे नाही। आपण माने बुझी पारिबे बोली मु ए उदाहरण को आलोचना कली केवल आपण माने संज्ञा को लिखिबे आउ कारक विषय रे तापरे आमे जहा आलोचना करिबा ताहा आपण माने लिखिदेबे सेतिकी ही यथेष्ट। अधिका लिखिकी जहा समय नष्ट करिवे नाही। यदि ए गोटे क्वेश्चन को अधिक समय देबे तो आरो जो चारोटी क्वेश्चन आपण माने लिखिबे तो लिखि पारिबे नाही। तेणु करी अल्प लिखिकी केमिति अधिका मार्क रखिबा से चिंतारे आमे ए क्लास टी करिबा। बा सेपरी भाव में मुझे ए नोट टी को प्रस्तुत करिछि। क्रियापद सहित वाक्य रे थिबा पद मानकर 6 प्रकार संबंध थाए एणु कारक 6 प्रकार ना कारक केते प्रकार ना प्ले 6 प्रकार यथा 1 रे कर्ता कारक 2 रे कर्म कारक 3 रे करण कारक 4 रे संप्रदान कारक 5 रे उपादान कारक 6 रे अधिकरण कारक। वर्तमान आमे प्रत्येक गोटे गोटे करी आलोचना करिबा। कर्ता कारक कौन देखिबा प्रथमे आमे उदाहरण देखिबा तापरे तार संज्ञा को आलोचना करिबा। पिलाटी जन्ह देखुछि 2 रे छात्र व्याकरण पढ़ुछि दीटा उदाहरण रही। प्रथम वाक्य रे देखुछि क्रिया पिलाटी
ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପିଲା ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଛି କ୍ରିୟା ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରୁ ଛାତ୍ର ପଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଉପର ଉଦାହରଣରେ ପିଲାଟି ଓ ଛାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳେ ତାହା କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ତ୍ତାକାରକ। କର୍ତ୍ତାକାରକରେ କି ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି। କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକାର, କର୍ତ୍ତା କେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି? କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଯୋଜକ, ପ୍ରଯୋଜକ ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନକରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଏହାକୁ ହେତୁକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାର ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଇଲେ। ଉପର ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନକରି ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନା, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଖିବା। ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦଟି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କର୍ମକାରକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କର୍ମକାରକର 2ଟି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ପିତା ଏହି କର୍ତ୍ତା ପଦର ଡାକିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଅଭିଳଷିତ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଏ କର୍ତ୍ତା ପଦ ଡାକିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଅଭିଳଷିତ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଏହି କର୍ତ୍ତା ପଦର ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଅଭିଳଷିତ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ 2ଟି କର୍ମକାରକ ପଦ। କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ କର୍ମକାରକର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯାହା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଅଭିଳଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କର୍ମକାରକ କହନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ
कर्मर दुईटी रूप देखा मिले, गोटे है मुख्य कर्म आउ गोटे गौण कर्म, ताको आमे आलोचना करिबा। केतेक वाक्य रे दुईटी कर्मर व्यवहार मध्य देखा जाए। यथा गोटे उदाहरण देखिबा, सन्यासी लोकमानंकु उपदेश देउछंती। एही वाक्य रे लोकमानंकु ओ उपदेश दुईटी कर्म, देउछंती क्रिया सहित संबंधित। ये जो लोकमानंकु उपदेश कर्म दुईटी कहा सहित संबंधित ना अछंती क्रिया सहित संबंधित। एथिरु देउछंती क्रिया संगे उपदेश प्रधान भाव संपृक्त। एणु उपदेश मुख्य कर्म, लोकमानंकु गौण कर्म कहुए। वर्तमान मुख्य कर्म और गौण कर्म को किपरि निर्णय करिबा बा जानि परिबा। वाक्य रे दुईटी कर्म थिले जेउ कर्मटी कर्म भिन्न अन्य कारक रे व्यवहृत होई पारे ताहाकू गौण कर्म बा अप्रधान कर्म कहा जाए। कौन कहले ना, वाक्य रे जदि दुईटा कर्म थिबो, से दुईटा मध्यरु जेउ कर्मटी कर्म भिन्न बा कर्म कारक को छाड़ी अन्य कारक रे व्यवहार होई पारिबो ताहाकू आमे गौण कर्म बा अप्रधान कर्म कहि थाउ। आउ जो रहिला अन्यटी ताकू आमे मुख्य कर्म बा प्रधान कर्म कहि थाउ, प्रधान कर्म अटे। वर्तमान करण कारक कौन देखिबा। स्वागतिका तुली रे चित्र आंकुछि, सुदर्शन पट्टनायक बाली द्वारा सुंदर मूर्ति गढ़ुछंती। चित्र आंकिबा प्रधान सहायक तुली। चित्र आंकिबा पय हमकु कौन मुख्यतः कौन आवश्यक पड़ी थाए ना तुली आवश्यक पड़ी थाए। मूर्ति गढ़िबारे प्रधान साहाय्यकारी वस्तु हेउछि बाली। तेणु क्रिया साधन रे जे प्रधान साहाय्यकारी से हेउछि करण कारक। तुली रे ओ बाली द्वारा करण कारक। करण कारक रे तृतीया विभक्ति होई थाए। वर्तमान करण कारकर संज्ञाटी देखिबा। क्रिया साधन पाई कर्तार जे प्रधान सहायक बुझाउथिबा पद को करण कारक कहंती। संप्रदान कारक, संप्रदान अर्थात संपूर्ण भाव जनक दान करने को संप्रदान कहुए बा संप्रदान कारक कहुए। जो वाक्य रे संपूर्ण रूपे दान करुवा अर्थ आमे बुझीपारू बा जानी थाउ ताको आमे संप्रदान कारक कहवा। जदि कौन वाक्य संपूर्ण भाव में दान किंबा कौन वस्तु दि जाई न थाए ताहले आमे संप्रदान कारक कहि परिबा नहीं। संप्रदान कारक को नहीं उदाहरण वर्तमान देखिबा। राजा गरीब मानंकु वस्त्र दान कले, भिकारी को भिक दियो। राजा गरीब मानंकु संपूर्ण भाव में वस्त्र देदेले, भिकारी को भिक दियो। आमे भिकारी को भिक देले कौन आमे ताठारु से भिकटी आनी थाउ परे ना, ताको आमे संपूर्ण देदेले। वर्तमान देखिबा एठारे दान कले क्रियारु गरीब मानंकु दान करिबा कथा सूचित हेउछि। सेहीपरि दिय क्रियारु भिकारी को देवा कथा प्रकाशित होइछि। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होइछि। बा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होई थाए। वर्तमान संप्रदान कारकर संज्ञाटी देखिबा। जहाकू कौनसी पदार्थ संपूर्ण रूपे प्रदान करा जाए ताहाकू संप्रदान कारक कहंती। उपादान कारक, उपादान कारक कौन ना, गोटे वस्तु बा जिनिस बा पदार्थ आपण माने जहाँ बुझी पारंती
ଯଦି ମୂଳ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହେଲା ସେଠାରେ ଉପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଉପାଦାନ କାରକର ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ିଲା, ଗଛରୁ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପାଣି ଗଳିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତରୁ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଫଳ ଗଛରୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପାଣି ଛାତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ହେବା କଥା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଉପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାଦାନ କାରକର ସଂଜ୍ଞାଟି ଦେଖିବା। ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ହେବାର ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ ଉପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ, ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶେ। ଏଠାରେ ବହେ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଦିଶେ କ୍ରିୟାର ସମୟ ଶରତ ଋତୁରେ। ସୁତରାଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଓ ଶରତ ଋତୁରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଛି। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରଣ କାରକର ସଂଜ୍ଞାଟି ଦେଖିବା। କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ସମୟକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧିକରଣ କାରକ ରହିଛି, ଯଥା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ ଓ ବିଷୟାଧିକରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କାରକକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି କିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ବା ତାହାର ସୂଚନା ବା ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।